5.9, yung ating finished product. Yan, yung bula-bula natin 5.9, umit balls. Yan, oh. Ang tanong 5.9, paano ko nga ba ito ginawa? Tara, panoodin nyo. Yan, ito na 5.9 yung ating giniling, oh. Ating 5.9 lalagyan ng 5.9 ng sangkap. Yan, panoorin nyo 5.9. Lagyan natin 5.9 sibuyas. Yan, oh. Lagyan natin 5.9 bawang. Bali 5.9 hindi na food processor 5.9 yung ano, yung bawang. At saka ito 5.9 carrots. Bali 5.9 nasira yung food processor natin. Yan oh. Kaya naging mano-mano na lang. Local lang 5.9 eh, yung food processor natin. Lagyan natin 5.9 konti paminta. Ayun natin 5.9 liquid seasoning. Kunti lang oh. Lagyan natin 5.9 konting oyster sauce. Lagyan natin 5.9 konting asin. Lagyan natin 5.9 cornstarch. Dalawa. Tatlo 5.9 no. Para mabuo siya 5.9. Sa 5.9 halu-haluin na natin. Yan no. Mimikos-mekos lang natin 5.9 yan. Pwede kayo 5.9 dito maglagay ng itlog ha. Pwede na natin bilog-bilugin. Yan o. Goods na yan 5.9 no. Pagka ganyan 5.9 medyo maligat na. Yan o. Yan. Malagkit na. Yan o. Pwede nating bilog-bilugin. Yan. Ganito lang 5.9 no. Pag bibilog-bilog niya no. Parang pasa-pasa lang ba yan o. Gaganyan-ganyan na natin. Yan. Goods na yan 5.9 no. Pag gaganyan na. Goods na yan. Yan. Ito na 5.9 yung ating iluluto oh. Nabilog-bilog na natin 5.9 oh. Yan, naka-ready na yung 5.9. At ilalagay sa kumukulong mantika. Yan na 5.9 mantika oh, naka-ready na. Yan na 5.9, lagay natin 5.9 isa-isa oh. Yan, 5.9 oh. Bali-baliktar na natin 5.9 oh. Yun. Medyo ayos na 5.9 ang kulay oh. Luto na yung 5.9 oh. Pagkaganyan, brown na. So may inaapoy lang yung 5.9. Amoy na natin 5.9 oh. Goods na yan. Yan oh. Luto na yung 5.9. Yan, nagpainit ng 5.9 ng mantika. Lagyan natin 5.9 ito sibuyas oh. Haluin lang natin 5.9 oh. Lagyan natin 5.9 kunting bawang. Halo-haloin lang natin 5.9 oh. Lagyan natin 5.9 kunting paminta. Crack 5.9 na paminta ang ating ginagamit para maganda yung anghang. Halo-halo lang oh. Kaganyan na 5.9 lagyan natin kunting tubig. Lagyan natin 5.9 suka, kunting suka. Lagyan natin 5.9 kunting asukal oh. Pampabalance ng lasa. Lagyan natin 5.9 kunting toyo. Pampakulay. Lagyan natin ketchup. Lagyan natin 5.9 ketchup oh. Pampabisa. Lagay ko na 5.9 yung carrots natin, kunting carrots. Sa baba. Ayan o. Lagyan natin 5.9 kunting cornstarch o. Pampalapot. Kunti lang. Ayan, para lumapot. Ayan, 5.9. Aganda na o. Lagyan natin 5.9 itong bell pepper o. Lagyan natin 5.9 bell pepper o. Ayan. Ayan, 5.9 o. Naganda na lapot na o. Ayan, pagka ganyan 5.9 lapot na, lagyan natin 5.9 itong meatballs. Yan o. Lagyan natin 5.9. Quality na yung 5.9 o. Pinatay ko na 5.9 yung apoy niyan. Halo-haloin na lang natin o. Yan, 5.9. Goods na yan o. Oo, aba. Goods na yung 5.9 o. Ito na, 5.9 yung ating finished product o. Ay, quality na yung 5.9 o. Pagkagana rin 5.9 na eh. Kanin na lang 5.9 ang kulang. Tara, 5.9. Tikman na natin yan. Yun, mga 5.9. Naluto naman yung ating bula-bula. Yan, umit balls 5.9 no. Yan. Tara, 5.9, kain tayo. Pero bago lahat, dasal muna tayo.
Yun, tara mga 5-9, tikman natin kung talagang quality ang luto ni 5-9. Yeah. May pasisa message din naman 5-9 eh. Yun. Tignan natin kung talagang luto. Ay, quality 5-9 no. Dahil 5-9, sarap. 100%. Sarap 5-9 kasi nung nabili yung 5-9 na giniling kasi para may taba-taba siya. Yun o. Isa pa 5-9. Quality. Yun mga 5-9. Natapos naman tayo 5-9 sa meatballs. Yan, o bula-bula 5-9. Napaka-quality 5-9 ng lasa. Maraming salamat 5-9 sa pagsuporta. At papalo na rin at palike. Pa-share na rin 5-9. Mga ina-upload ko na video. Maraming salamat at God bless.